जबरी मुशक्कत और उजरतों में इजाफा न होने के खिलाफ मजदूर सड़कों पर निकल आए। लेबर कौमी मूवमेंट का लेबर डिपार्टमेंट के सामने एहतजाज। मजदूर कहते हैं पावर लूम्स में 3 साल से उजरतों में इजाफा नहीं हुआ। मुतल्लिका महकमे फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कुफल टूटा खुदा खुदा करके। जंग में शुगर मिल्स और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के माबेन वाजिबात की अदायगी के हवाले से मुज़ाकरात। शुगर मिल्स का 1 हफ्ते के दौरान वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करवा दी। किसान रहनुमाओं ने अदम अदायगी की सूरत में दोबारा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्रीज को मिलने वाले बेजा नोटिस सनतकारों के असाब शिकन करने लगे। बोले इंतजामिया कारोबार करने के लिए साजगार माहौल फराहम नहीं कर रही। महंगाई और बेजार नोटिस से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। चिनियोट में यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए मगर रिलीफ ना मिल सका। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन को फरोख्त भी बंद कर दी गई। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया हुरनोश खरीदने पर मजबूर। अवाम का यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दोबारा बहाल करने का मुतालिबा। सिटी 41 की काविश रंग ले आई। 18,000 में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद तकसीम करने के लिए दूसरा मरकज भी कायम। सिटी 41 ने भगदड़, रश और इंतजामी खामियों की निशानदेही की थी। फैसलाबाद डिवीजन में सब्जियों फलों की कीमतों में रद्दो बदल। मुनाफाखोर मैं ना मानू वाली रट पर कायम। मर्जी के निर्ख वसूल करने लगे। लहसुन 5, अदरक 6 सेंचुरियां पार कर गई। आलू 80 रुपए के बजाय 120 रुपए में फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 145, मार्केट में 160 रुपए फी किलो बिकने लगा। सिटी 41 ने सोई इंतजामिया को जगा दिया। हादसात के मरकज शाहजीवना रोड सेम नाला के सिंगल पुल पर साइन बोर्ड्स तो आवीजा कर दिए गए, लेकिन हिफाजती दीवार फिर अधूरी छोड़ दी। राहगीर फट पड़े। बोले हादसात से बचाव के लिए मुस्तकिल हल किया जाए। सीवरेज की सर्विसेज में बेहतरी के लिए म्यूनिसिपल कमेटी झंग का बड़ा इकदाम। शहर के 5 बड़े डिस्पोजल स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। फिजिबिलिटी की तैयारी पर काम शुरू। आइंदा 3 हफ्तों में केस पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड्स कंपनी को अरसाल किया जाएगा। केस की मंजूरी से म्यूनिसिपल कमेटी झंग के माली मसाइल कम होंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप की तैयारियां उरूज पर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रात गए इकबाल स्टेडियम का दौरा। ग्राउंड्स और इंक्लोजर्स का मायना किया। खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अरसा दराज के बाद बड़े खिलाड़ी फैसलाबाद के मैदान में उतर रहे हैं। उम्मीद है लोग भरपूर एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने के लिए जिला फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज। 1 हफ्ता में 16,400 बच्चों को एंटी पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 4,922 टीमें ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगी। पंजाब हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में जिद्दत लाने के लिए 9 किताबें अपडेट करने का फैसला। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड अगले तालीमी सेशन के लिए 9 किताबें अपडेट सिलेबस के साथ शाया करेगी। कंप्यूटर साइंस के मजमून का नाम तब्दील करके कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप रख दिया। नहम और 11वीं क्लास की तमाम किताबें, जबकि इस सेशन में 2वीं क्लास की मुताला पाकिस्तान को अपडेट कर दिया जाएगा। और आका की आमद मरहबा, मुस्तफा की आमद मरहबा। टोबा टेक्सटिंग में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। बाजारों में मुख्तलिफ स्टॉल्स सज गए। स्टॉल्स पर अस्माए मुबारक के बैचेस, झंडियां, लाइट्स मौजूद। कुफल टूटा खुदा खुदा करके। जंग में शुगर मिल्स और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के माबेन वाजिबात की अदायगी के हवाले से मुज़ाकरात। शुगर मिल्स का 1 हफ्ते के दौरान वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करवा दी। किसान रहनुमाओं ने अदम अदायगी की सूरत में दोबारा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया।
فیصل آباد میں لوکل انڈسٹریز کو ملنے والے بے جا نوٹس صنعتکاروں کے اعصاب شکن کرنے لگے۔ بولے انتظامیہ کاروبار کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم نہیں کر رہی، مہنگائی اور بے جا نوٹس سے بزنس چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ چنیوٹ میں یوٹیلٹی سٹورز تو کھل گئے مگر ریلیف نہ مل سکا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ صارفین کو فروخت بھی بند کر دی گئی۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء ہورونوش خریدنے پر مجبور۔ عوام کا یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈی دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ۔ سٹی 41 کی کاوش رنگ لے آئی۔ 18,000 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد تقسیم کرنے کے لیے دوسرا مرکز بھی قائم۔ سٹی 41 نے بھگدڑ، رش اور انتظامی خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔ فیصل آباد ڈویژن میں سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں رد و بدل، منافع خور میں نہ مانو والی رٹ پر قائم، مرضی کے نرخ وصول کرنے لگے۔ لہسن 5، ادرک 6 سینچریاں پار کر گئی۔ آلو 80 روپے کے بجائے 120 روپے میں فروخت۔ پیاز کی سرکاری قیمت 145، مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو بکنے لگا۔ سٹی 41 نے سوئی انتظامیہ کو جگا دیا۔ حادثات کے مرکز چاجیونا روڈ سیم نالہ کے سنگل پل پر سائن بورڈز تو آویزاں کر دیے گئے، لیکن حفاظتی دیوار پھر ادھوری چھوڑ دی۔ راہگیر پھٹ پڑے، بولے حادثات سے بچاؤ کے لیے مستقل حل کیا جائے۔ سیوریج کی سروسز میں بہتری کے لیے میونسپل کمیٹی جھنگ کا بڑا اقدام۔ شہر کے 5 بڑے ڈسپوزل اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ فیزیبلٹی کی تیاری پر کام شروع۔ آئندہ 3 ہفتوں میں کیس پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈز کمپنی کو ارسال کیا جائے گا۔ کیس کی منظوری سے میونسپل کمیٹی جھنگ کے مالی مسائل کم ہوں گے۔ فیصل آباد میں چیمپئنز کپ کی تیاریاں عروج پر۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا رات گئے اقبال اسٹیڈیم کا دورہ، گراؤنڈز اور انکلوزز کا معائنہ کیا، کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن بھی دیکھا۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی نے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ عرصہ دراز کے بعد بڑے کھلاڑی فیصل آباد کے میدان میں اتر رہے ہیں، امید ہے لوگ بھرپور انجوائے کریں گے۔ پاکستان کے مستقبل کو معذوری سے بچانے کے لیے ضلع فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز۔ ایک ہفتہ میں 16,400,000 بچوں کو اینٹی پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 4,922 ٹیمیں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گی۔ پنجاب حکومت کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سلیبس میں جدت لانے کے لیے 9 کتابیں اپڈیٹ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اگلے تعلیمی سیشن کے لیے 9 کتابیں اپڈیٹ سلیبس کے ساتھ شائع کرے گی۔ کمپیوٹر سائنس کے مضمون کا نام تبدیل کر کے کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینورشپ رکھ دیا۔ نہم اور 11ویں کلاس کی تمام کتابیں، جبکہ اس سیشن میں 2م کلاس کی مطالعہ پاکستان کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔